Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day to all of you. Okay, now let's continue with the AGR 113, Introduction to Economics of Agricultural Production, which consists of chapter number 6, Profit Maximizing. Okay, what is profit? Profit dalam bahasa mudahnya adalah keuntungan. The profit depends on the price goods that are sold for, and how much is it sold, and also how much the cost of production. Okay, how you want to determine the profit is is by revenue minus by cost, ataupun revenue adalah hasil jualan kita tolak dengan cost untuk penghasilan barangan. The normal profit for business is where the total cost is equal to total revenue. Ataupun dalam bahasa pasarnya kita panggil balik modal. Okay. Normal profit adalah balik modal, which is total cost equal to total revenue. Cost untuk penghasilan barangan kita adalah sama dengan hasil jualan kita. Tapi every entrepreneur will include a return for risk in their cost of production. That's why TC equal to TR, where we call it as a normal profit, even though there doesn't appear to be any at all. Okay. How you want to determine the revenue and how you want to determine the cost? The revenue is come for the income from the sales, while cost is include rent or wages, interest, and other cost of production. Kos ni semualah kos operasi, sewa bangunan, gaji pekerja, sewa tapak, bahan mentah, everything. Revenue adalah berapa nilai jualan kita. Okay, contoh kata, let's say, you are producing palm oil. So you have, your cost is, you have to rent a land or you kena beli tanah. You have to use machinery. You kena upah pekerja untuk kait buah. You kena sewa lori untuk hantar buah pergi ke kilang. Then your revenue is berapa kilang akan bayar untuk 1 tan punya palm oil. So that one is revenue. Revenue adalah you punya hasil jualan. Kalau you punya farm boleh hasilkan 10 tan. 1 tan berharga RM600, so you akan dapat 6,000. And why your cost is to run the palm oil is around 3,000 per month. So your profit will be 3,000 per month. Okay, so jualan kita RM6,000, tolak dengan cost kita sebanyak RM3,000, so you will get your profit around 3,000. That is how you will calculate the profit. Alright, revenue. As a business, we need to know the most profitable output that we can produce. To find out how we can be the most profitable, we need to understand more about the relationship between the revenue and cost curve of the business. Untuk kita faham dengan lebih jelas kadar keuntungan sesebuah pasaran, kita kena faham hubung kait di antara revenue ataupun hasil jualan kita dengan cost untuk sesuatu bisnes. Okay. Macam mana kita nak tahu dia? Adalah melalui kalau dalam istilah matematik, kita akan tengok dia punya graf. Adakah graf untuk revenue lebih tinggi daripada cost, ataupun graf untuk cost lebih tinggi daripada revenue. Okay. The revenue concept is total revenue kita akan kira sebagai price of the product times by quantity of the product that we can produce. Saya ambil contoh mudah. Kalau kata you nak jual baju, harga untuk sehelai baju adalah RM20. Berapa helai baju you yang you kena jual akan menentukan berapa you punya revenue. Okay, so dekat total revenue adalah price sehelai baju, which is RM20, times by quantity that you sell, ataupun yang you jual. Quantity that have been sold, contoh kata quantity you boleh jual sebanyak 100 helai, so that means you akan dapat total revenue sebanyak RM2,000.
Okay, this is concept of total revenue. Average revenue adalah total revenue bahagi dengan output. Okay, sometimes kita ada jual, kalau you seorang peniaga, sometimes you akan jual dengan harga fix, dan ada juga you akan jual dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Okay, konsep mudahnya, kalau you beli barang, satu barang RM20, dua barang RM35. Okay, pernah dengar kan konsep macam tu? Right. So yang tu kita kena kira sebagai average revenue. Average revenue adalah total revenue. Contohnya, yang harga RM20, berapa barang you jual. Yang harga RM15, berapa barang you jual. Yang harga RM10, berapa barang you jual. You total up semua total revenue, bahagi dengan quantity of output. Then you will get the average revenue. Marginal revenue, sama juga dengan konsep yang sebelum ni. Untuk mengira marginal cost ataupun marginal production, which is changes in total revenue bahagi dengan changes in output. Right, konsep dia adalah perubahan pada total revenue. Okay, kita nanti saya akan bagi dia punya equation, which is just same as before dengan marginal product or marginal cost. Right. There are two cases in the revenue concept. The first one is when the price is constant. Apabila harga itu constant ataupun tak berubah, sama. So, marginal revenue will equal to average revenue equal to the price of one product. Dia akan sama saja. Tapi, in case number 2, when the price is not constant, normally marginal revenue will be smaller to average revenue. Alright. Konsep dia senang je. Alright. This is the example how to calculate the total revenue, average revenue and marginal revenue. Okay. For total revenue is the price times by quantity of units sold. Okay. Let's say calculate the total revenue for a farmer that sells sheep at $40 each and sells 300 sheep. Okay. So kita pun ambil dekat sini. Price of one sheep is $40. 40 times by quantity unit sold, which is 300 sheep. So 40 times 300 is equal to $12,000. Okay. Ini adalah pengiraan untuk total revenue. Very straightforward. Sangat senang. Tak perlu susah-susah. Okay. So, kalau saya bagi soalan macam mana pun, mesti boleh jawab punya. Right. Okay. Untuk average revenue, sama juga macam sebelum ni. Ada average cost, average production, kan? The concept is sama. Average revenue is total revenue bagi dengan quantity. Total revenue dia, kita dah tahu 12,000. 12,000. Okay, 12,000 divide by quantity. Quantity is 300. So, 300 equal to 40. Price per sheet. Okay, yang ini adalah case number 1. Tadi saya ceritakan. Marginal revenue. Kalau harga dia sama, marginal revenue equal to average revenue equal to quantity. Equal to price. Okay, maksudnya dekat sini, kalau you kira marginal revenue dia pun, you akan dapat harga dia 40. Okay? Right. Equilibrium of a firm. Equilibrium of a firm is a desirable level to attain under given condition. A firm is in equilibrium when it earns max profit or minimum losses. At equilibrium, firm has no tendencies to increase or decrease output. Okay, equilibrium ni adalah di mana keadaan sesebuah syarikat ataupun firma itu tidak mengalami tidak mengalami sama ada dia boleh mendapatkan profit yang paling tinggi dan juga
kerugian yang paling rendah. Itu adalah di mana firm itu berada pada kadar equilibrium. Okey. Pada kadar ni, firm tak akan cuba untuk mengurangkan atau menambah dia punya output. Sebab kalau dia kurangkan dia punya output, dia akan kuranglah dia punya profit. Kalau dia lebihkan lagi output, maksudnya dia akan berhadapan kekurangan resources seperti pekerja ataupun bahan mentah, which is nanti akan meningkatkan dia punya kerugian. Okay, so they try to not to increase or decrease the output pada kadar ni. Contoh kata macam kalau you bercucuk tanam, you target boleh hasilkan 1000 pokok jagung untuk satu pusingan ataupun one cycle. Kalau you tanam lebih daripada 1000, nanti tanah ataupun jarak di antara pokok tu akan jadi sempit dan you punya pokok akan lambat membesar. So you punya cycle akan jadi lebih panjang. So masa tu you akan dah start untuk rugi. Sama juga kalau you boleh tanam 1000 pokok tapi you cuma tanam 500 je, so you pun akan dapat kerugian. So that's why you akan stick dengan you punya production supaya you akan dapat maximum profit and minimum loss. Profit maximization decision. How the management decides the amount of output to produce to maximum profit and minimum losses. There are two approaches to determine the profit maximization of a firm, which is the first one is by using aggregate or total approach, and the second is by using marginal approach. Ada dua cara kita boleh menentukan profit maximization, iaitu pertama melalui total revenue lawan dengan total cost, atau kita panggil aggregate or total approach. Yang kedua adalah marginal revenue lawan dengan marginal cost, which is kita panggil marginal approach. Okay. After this, I will explain more what is aggregate or total approach and marginal approach. Okay. Aggregate or total approach is involve total revenue and total cost. Ianya melibatkan dua faktor. Pertama, total revenue, dan yang keduanya adalah total cost. It's a simplest method of determining equilibrium of a firm, which is to calculate profit or loss by using by find the difference between total revenue and total cost. Senang sahaja, which is total revenue minus total cost. So, if you get positive number, so that means you are gain profit. But if you gain negative number, that means you are lost. When there is a largest positive difference between total revenue and total cost, it will be the equilibrium level. Okay. Dekat sini paling senang, bila keadaan tu menunjukkan nombor positif yang paling besar, paling tinggi, itu bermakna syarikat tersebut sedang berada dalam equilibrium level. Okay. Maximum profit, which is also known as a firm in equilibrium level. Okay, contohnya dekat sini. Dekat sini, this is satu table yang menunjukkan output, price, total revenue, total fixed cost, total variable cost and total cost. Okay, macam mana kita nak menggunakan aggregate or total approach is by total revenue minus total cost. Total revenue minus total cost, and the positive number, the largest positive number show the firm is at the equilibrium. Okay, tengok sini. Pada output 12, kita dapat positive number tapi cuma 1. Output 15, kita dapat 5. Output 17, kita dapat 6. Output 18, kita dapat 4. Okay. So, dekat sini, the largest positive number is at the C. Okay, total revenue minus total cost, kita dapat C. So, kita tengok, ianya adalah pada kadar output 17. So, kita boleh katakan dekat sini adalah the maximum output for the firm to be in the equilibrium level is at the output 17.
when the firm producing 17 output per cycle ataupun per run, so the firm is at the equilibrium level, which is the highest positive number in the total revenue minus total cost. Okay. Itu adalah paling simple, senang je kan. You ambil total revenue, tolak dengan total cost, dan you tengok balik dekat output berapa dia firm dapat menghasilkan barangan output yang paling maksimal ataupun berada dalam equilibrium level. So that is the answer. It's very simple. Okay. Ini adalah kalau kita terjemahkan balik table tadi dalam bentuk graf. Daripada graf ni pun boleh jadi table, daripada table pun boleh jadi graf. Okay. The graph showing the relationship between total revenue, total cost and profit. Okay. Kita dah ada tadi, kita pun boleh plot. Dekat sini kita ada total revenue and total cost, and this one is quantity. Okay. Okay. Total revenue dekat sini menunjukkan satu garisan. Total revenue dipanjang ni. Straight. Total cost normally dia akan start lebih tinggi daripada total revenue, kemudian dia akan menurun dan naik balik melebihi total revenue. Okay. Profit adalah dekat sini. Total revenue minus total cost. Dekat mana kita nak menentukan profit paling tinggi adalah pada jurang yang paling besar. Okay. So, ni adalah macam mana table itu diterjemahkan balik ke dalam bentuk graf. Okay. Ia juga menunjukkan break-even point ataupun point untuk menandakan syarikat itu mula-mula untuk dapat keuntungan dan mula untuk mendapat kerugian, which is intersection, the first intersection between total revenue and total cost, and the point B, which is second intersection between total revenue and total cost. Okay. Kalau melebihi kurang dari point A atau lebih pada point B, syarikat itu sedang mengalami kerugian. Okay. It's also the same concept that I explained before. Sama je. Maximum economic adalah pada jurang yang paling besar. Break-even point, sini persilangan di antara total revenue dengan total cost, you tak akan dapat profit ataupun kita panggil normal profit, which is balik modal. Okay, tak rugi, tak untung. Kurang daripada titik A, which is kurang daripada break-even point, so you akan rugi. Lebih daripada break-even point, you akan rugi. Itu adalah cara macam mana kita nak baca graf untuk total revenue or average, aggregate or total approach. The aggregate approach has been used to determine the profit maximizing output for a firm making a profit in the short run. The firm incurring losses is faced with two alternatives. Okay. Kalau syarikat itu tak dapat nilai positif, dia dapat nilai negatif. So dia ada dua alternatif yang dia boleh buat. Maksudnya dia rugi. Okay, syarikat tu sedang mengalami kerugian. Ada dua situasi yang dia boleh buat. The first one is continue production in the short run and leave industry in the long run. Or the second option is shut down the operation in the short run and leave the industry in the long run. Okay, macam mana situasi ni boleh berubah-ubah? Okay, nanti kita akan tengok. Every situation, the first situation ada sebab-sebab dia. The second situation ada sebab-sebab dia. Okay. Kalau if the firm continues to making loss at each output, the firm have to minimize the loss. Okay, kalaulah firm tu ataupun syarikat tu tetap mengalami kerugian, tak kisah berapa banyak output dia buat, dia tetap juga mengalami kerugian. Mungkin sebab total revenue dia tidak tinggi. Okay, so macam mana
dia kena minimizekan dia punya loss. Okay, contoh kata kat sini semua dapat nilai positif kan. Tapi kita akan cari nilai positif yang paling rendah, which is negatif 10. So syarikat ni kena hasilkan output sebanyak 15 supaya dia punya loss tu adalah yang paling rendah. Kalau dia tak buat terus, dia akan rugi sebanyak negatif 20. Okay, so lebih baik dia hasilkan juga supaya dia cuma rugi sebanyak negatif 10 sahaja. Tu konsep dia. Tapi orang kita salah faham, once you rugi, you terus shut down. Okay. Yang tu hanya berlaku kalau a few situation. Nanti saya akan cerita. In short run, the main thing in minimizing the loss is to cover the total variable cost and at least contributing something to the total cost. If the firm unable to cover even the total variable cost, then it is better for the company to shut down. Okay, dekat sini, apabila berlaku kerugian, apa yang kita boleh buat adalah kita cuba bermain-main dengan cost kita. Sama ada kita kena tengok balik, kaji balik kita punya total variable cost, which is barang-barang bahan basah ataupun anything related to the variable cost yang sebelum ni saya dah ajar. Kita tengok balik. Mungkin gaji pekerja, jumlah pekerja, ataupun resources kita, elektrik, air, di mana kita boleh manipulate supaya total variable cost kita boleh jadi rendah. Okay. Ataupun kalau kita boleh adjust dekat total fixed cost kita, boleh kurangkan dekat total fixed cost. Contoh kata macam sewa bangunan ataupun gaji pekerja permanent. Yang tu kalau kita boleh kurangkan total fixed cost kita, pun boleh buat supaya kerugian tu tak terlampau tinggi. Okay, ingat balik total cost adalah gabungan di antara total variable cost dengan total fixed cost. Okay, so macam mana kita nak adjust total cost kita adalah kita adjust dekat total variable cost dengan total fixed cost. If the firm unable to cover even the total variable cost, then it is better for the company to shut down. Kalau total variable cost kita pun kita tak boleh nak cover, kita tak boleh nak adjust, maksudnya lebih baiklah kita tutup terus kita punya perniagaan. That one is the last resort. Kalau memang dah tak boleh cover even total variable cost sekalipun, so kita kena tutup kita punya company. Alright. So for the summary, when the producer is making profit in the short run, the profit is maximized by choosing the output at which the difference between total variable and total cost is the greatest. Apabila pengeluar ataupun kita yang mengeluarkan barangan ni boleh menghasilkan keuntungan dalam short run, kita kena pastikan profit yang kita hasilkan tu adalah pada kadar yang paling tinggi, which is ada perbezaan total variable dan total cost yang paling besar. Kita akan dapat nilai positif yang paling tinggi. In short run, production should only be continued only if the loss from doing so are less than the fixed cost. Okay. Dalam short run, kalau kita rugi, at least kita masih boleh teruskan kita punya perniagaan kalau kita punya total variable cost masih boleh di cover. Kalau total variable cost tak boleh di cover, total fixed cost pun kita tak boleh nak adjust, then go to the point number 3, the firm should be shut down. Kalau dua-dua kita punya cost untuk variable dengan fixed kita tak boleh nak adjust supaya lebih berkurang, so maksudnya kita kena tutup kita punya operasi. Okay, now the second one, marginal approach. Marginal approach ni macam mana? It involve marginal revenue and marginal cost. Macam mana nak kira marginal revenue, nak kira marginal cost?
You dah tahu macam mana yang saya ajar sebelum ni, Q1 minus Q2 over P1 minus P2. Yang tu you akan dapat marginal dia dapat marginal value dia, sama ada untuk revenue ataupun cost. Make sure balik ataupun buka balik you punya chapter number 4 untuk study balik dekat marginal cost and marginal production. Okay. The firm is at the equilibrium when MR equal to MC. Firm pada kadar equilibrium ataupun maximum profit apabila marginal revenue sama dengan marginal cost. Profit maximizing output is to determine the output at which marginal revenue equal to marginal cost. Kalau dia tak berada nilai dia tak sama, maksudnya dia masih lagi belum berada kadar equilibrium. Okay. So you have to calculate everything to get MR equal to MC. Okay. Lebih senang kalau you guna aggregate or total approach berbanding guna marginal approach. Tapi you still kena tahu there are two calculation how to determine the profit maximizing. Okay. So dekat sini adalah contoh macam mana ada quantity, price, total revenue, total cost, profit, and you have marginal revenue and marginal cost. Okay. So dekat sini, you akan cari di mana marginal revenue equal to marginal cost. And at the end, when you get the same value for marginal revenue and marginal cost, so you can conclude that firm maximize its profit when it produce quantity of 7 units because the marginal revenue is equal to marginal cost at 300, which is equilibrium point. Dekat sebelum ni kita kira the largest positive number, so yang tu adalah pada kadar equilibrium point. Untuk marginal approach, marginal revenue equal to marginal cost, barulah dapat equilibrium point. Okay. Sama juga kalau kita terjemahkan di dalam bentuk graf, which is we have marginal revenue and marginal cost. Dekat titik persilangan, intersection between MC and MR, that one is the equilibrium point. Okay. When MC equal to MR, the firm is in equilibrium. Marginal analysis shows that a firm can continue to increase profit up to the point MC equal to MR. Okay. The relationship is as follows. MR is more than MC. MR is more than MC. Dekat kawasan sini, firm can increase profit by increasing the product. Dia boleh tambah lagi produk untuk dapatkan keuntungan yang lebih tinggi. But when marginal revenue is less than marginal cost, dekat sini, firm kena reducekan dia punya production. Kalau tidak, dia akan rugi. Okay. So, sebab tu, MC equal to MR means maximum profit. Graf ni kita boleh buat daripada table. Kalau ada graf ni juga, kita juga boleh hasilkan table kita sendiri. So, daripada table ke, graf ke, you boleh baca macam mana nak menentukan maximum profit by the intersection of MC equal to MR. Okay. Intersection ni merujuk kepada nilai dia adalah sama. Okay. Ni apa yang saya duk cerita tadilah ni. Macam mana, dekat mana dia lost profit, dekat mana dapat keuntungan kurang, dekat mana dapat keuntungan lebih tinggi. Dekat point A, intersection between MC dengan MR adalah keuntungan yang paling tinggi. Dengan output pada output 8. Kalau dia cuma menghasilkan output 7, dia akan lost profit. Which is, dia sepatutnya boleh mendapat keuntungan lebih tinggi kalau dia menghasilkan output yang lebih banyak. Tapi kalau dia terlebih menghasilkan output, which is berada dekat situasi ni, dia pun boleh rugi.
Okay, sebab dia dah overuse dia punya resources. So, dia kena kurangkan dia punya barangan ataupun output pergi balik ke titik A. Ni adalah macam mana kita nak baca dia punya loss of profit. Either produce kurang ataupun dia punya production tu dah lebih. Production kurang pun rugi, production lebih pun rugi. So, dia kena dapatkan dekat mana titik equilibrium dia. Right. The point where MR equal to MC, the profit maximizing output is chosen. Okay. Jadi ni saya dah cerita dah tadi. Kalau output dia kurang daripada 8, dia kena increase dia punya output. Kalau quantity dia greater than 8, so dia kena decrease dia punya output, or dia punya profit akan decrease. Okay. There are 3 types of profit. The first one is normal profit. The second one is supernormal profit. The third one is subnormal profit. Okay. Ini adalah bahasa ekonomi. Bahasa pasarnya adalah balik modal, untung, rugi. Normal profit is balik modal. Super profit is untung. Subnormal profit is rugi. Normal profit adalah total revenue sama dengan total cost. Maksudnya, you tak untung, you tak rugi. Hasil jualan you sama dengan you punya cost. So that one dalam ekonomi kita panggil normal profit. For the supernormal profit is dapat untung. Total revenue lebih tinggi daripada total cost. Hasil jualan kita adalah lebih tinggi daripada kita punya cost. So, you dapat untung. Subnormal profit, which is rugi. Total revenue kita lebih rendah berbanding dengan total cost. Cost kita lebih tinggi daripada kita punya jualan. So, kita dah rugi. Tapi, dalam subnormal profit, ada 2 keadaan. Di mana, kita boleh continue kita punya production. Or the second one is, we have to shut down the operation. Situasi itu adalah, kalau average total cost lebih tinggi daripada price, tapi price lebih tinggi daripada average variable cost. Kita boleh continue kita punya production in the short run, but leave the pasaran tu ada jangka masa panjang. Kita boleh teruskan kita punya production, tapi pada jangka masa panjang kita keluar daripada penjualan tu. Okay. Pada poin kedua, total average total cost lebih tinggi daripada price, dan average variable cost lebih tinggi daripada price. So yang ni kita kena tutup kita punya perniagaan. Okay, sebab apa? Kalau yang atas ni walaupun dia punya average total cost tu lebih tinggi, tapi price dia lebih tinggi daripada variable cost. So you akan rugi, tapi tak rugi sangat. Rugi sikit je. Berbanding dengan sini, price lebih rendah daripada variable cost dan lebih rendah daripada total cost. So, you kena shut down. You memang, kalau orang kira memang dah rugi teruk lah orang kata. So, tak berbaloi lagi untuk teruskan you punya operation. Okay. Normal profit. When the total revenue is equal to total cost or price equal to average total cost. There are no profit or no loss. Firm has only able to cover its cost. Tak ada untung, tak ada rugi. Boleh bayar gaji pekerja, boleh bayar PIA, boleh bayar sewa tanah, boleh bayar sewa bangunan. Tapi tak ada untung. Contohnya macam mana? Total revenue 5 darab dengan 9 dapat RM45. Total cost RM5 darab dengan 9 barang dapat RM45. So, normal profit adalah total revenue tolak total cost, 45 tolak 45, you dapat kosong. 0 is the normal profit or break even. Okay, tak ada untung, tak ada rugi. Okay, kalau untuk, ini adalah graf untuk normal profit. Macam
average total cost dia berada pada kadar bersilang dengan marginal cost dengan marginal revenue. Semua bersilang dekat sini. So, saya tak ada untung, tak ada rugi. Okay. Macam mana pula kalau supernormal profit? Which is untung. The profit earned by a competitive firm when its total revenue is more than total cost. Total revenue dia lebih tinggi daripada total cost. Contoh kata dekat sini, total revenue dia, dia jual harga RM5 untuk 9 jenis barang, dapat RM45. Kos untuk menghasilkan satu barang cuma RM3. Okey. Darat dengan 9 barang dapat 27. So, 45 tolak 27, so you will get 18. Which is the positive number. Positive number, that means you have the supernormal profit. Ataupun untung. Supernormal profit macam mana? Marginal cost, marginal revenue, intersection kat sini. Tapi you punya average total cost adalah dekat bawah. Dia tak ada dekat bersilang dekat MR. Okay. So, yang ni adalah you untung. Average total cost you adalah RM3. You punya revenue adalah RM5. So, dekat sini adalah keuntungan. Alright. So, keuntungan dia berapa? Menghasilkan 9 barang. Pada untung RM2, so you akan dapat RM18. Maximum point untuk equilibrium adalah MC sama dengan MR. Ini pula menunjukkan ATC, which is average total cost kita berapa. Okay. So dekat sinilah kita punya keuntungan, which is RM2. RM2 kali dengan 9 barang, you akan dapat RM18. Subnormal. Subnormal adalah loss incurred by the competitive firm when total revenue is less than total cost. Total revenue is less than total cost. Okay, maksudnya macam mana? Total revenue, you jual barang RM5 je satu, untuk 6 barang RM30. Tapi cost untuk menghasilkan satu barang tu adalah RM7. Total dia 42. 30 tolak 42, you got negative 12. Negatif RM12 ni, you dapat je nilai negatif, bermaksud you have subnormal profit or rugi. Jangan tulis rugi Kalau dalam exam, bila saya bagi situation, total revenue minus total cost, you got negative number, it means it's subnormal profit. Bukan rugi, bukan loss. Okay. Dalam ekonomi, kita guna subnormal profit. Walaupun benda tu sama je, tapi sebab kita belajar ekonomi, kita guna istilah ekonomi. Okay. Subnormal profit ni macam mana? Dia punya ni, ATC dia lebih tinggi daripada MR equal to MC. Yang tadi, garis biru ni dari kat bawah kan? So this one, this blue line located above the MR, intersection between MR and MC. So, RM5 you punya revenue, RM7 you punya cost. You get negative 2. Negative 2 times by 6, you get negative 12. Alright. So, this one is the subnormal profit. Okay. Tadi saya pun dah ada cerita macam mana dalam subnormal profit, they have two conditions. It's either you can keep operating or you have to shut down the operation. You can keep operating if the operating profit is positive. The firm can use this operating profit to offset fixed cost and reduce total loss. Okay. Kalau you punya ATC lebih tinggi daripada price, tapi price lebih tinggi daripada average variable cost, so you can keep operating your firm. But if the average total cost and average variable cost lebih tinggi daripada price ataupun lebih tinggi daripada you punya revenue, so you kena shut down you punya company. Okay, yang tu
dua situasi dalam subnormal profit. Normal profit dengan supernormal profit tak ada situation, tak ada condition. Hanya dalam subnormal profit sahaja. Okay. Ini adalah keadaan di mana you boleh keep operating. Price lebih tinggi daripada average variable cost, tapi average total cost lebih tinggi daripada price. You masih lagi boleh keep operating. Maksudnya price ada dekat tengah-tengah. Kalau you punya price average total cost dengan average variable cost lebih tinggi daripada price, so you have to shut down your operation. Sebab yang ni, even variable cost pun you tak boleh nak cover. So dah tak boleh buat apa-apa. Shut down the operation and leave the market. Okay. So that's all for the chapter number 6 for profit maximizing. After this, I will catch up with you with the chapter number 7. Okay, and make sure do some mind map on the chapter number 6 and submit in the Google Drive. I will take that as your attendance. Okay, since some of you might not have very good internet coverage, so please do this mind map for chapter number 6, submit in Google Drive. And then after this, I will continue with the chapter number 7. Alright, so thank you so much and see you soon.